مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nourdine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. Kosɛbɛ famaji ani wulimama foli ka ta ka di Nourdine TV la bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn sini bi k'i ɲɛ bɛ jago salimaba ni ma alibakɛ an lamɛnna fan fan farafinna kɔnɔ farajɛla kɔnɔ arabu jamana kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ne fɛnɛ sini k'i tolo sen ka radio Bate FM ma aliya ma sɔnna ala kuma bɛ ɲɛ fɛnɛ kan kɛmɛ ni saba tondi ani dakulu amara foli ka di bɛɛ lajɛlen ma bali no kuma aliya kalama ɲɛmɛ ma an na mɔba an na kutubu an na sheku n'a ye alhaji Cheikh Souleymane Sidibé mɔba k'ale ta kalabili ka sɔn salimaba kan ale sina bɔli la tile fila nɔ mali jamana kan wa ka yira k'ala sa ala Cheikh Souleymane Sidibé ala sina bɔli kana mali jamana kan a siɲɛ fɔlɔ kɛ mɛ di ala nali officiel la pour nos sabanan kun garani kama so l'an 2015 ka sina boli ke nyala mali jamana kan 2016 ma 2019 me verna mo ba ko na sina boli ke kana ni kama fana sala sina boli meni so na fan mo ma wole mali ma sansudi ni ayeba mo ko sokola di ko ra ka belat nena ni abura na tuma men delegation ko la kun la mali wasulon kan ni ay sarti le yam fo la di ko ra ka belat nena ko ka ira kala sa ka dam na tineluma men bena novembre kalo te tan an ko la ma sanwa fla tan an ko lo mo ba ko na la bendam na fanjuma wole ko ni frontière di ni ay ko mali ka bɔ kure mali ma ka se sabali bugu ka ban ka bɔ yen ka an kun la narena kan ka tɛmɛ fɛ ka na sigi han kana kamalen wa mɔgɔ tɛmɛna fan fan kɔni ala bɛna fama ji ni dunya ni karama bɛɛ lajɛlen yɔrɔ wa n ye kuma la an ɲɛ yɔrɔ min ni an ɲɛ fan jumɛn de o de kɔni jikɔrɔ ni para di wa tigitigi la an ye secteur min kɔnɔ o de ye mariam bugu di wa ka yira ka lasa mɔgɔ kalankɛliw sɛma olu yan waati na an na muso don olu na yan dunya don Nourdine bolo min fɛnɛ ye bamakɔ so kɔnɔ yan ni kama fɛnɛ ka daminɛ mɔgɔ la nali daminɛ lu ma han kana se bi ma alimal si alimal lo alba organisation kɔni bila sen na mɔgɔ kɔni kala bɛn komi mɔgɔ kan ka masa ko na bɛnyɛ ma o ka yira kala sa an ni an na muso kalanke wuli ko ni binyo no ko ni plateau ko ni kan ka dunya fo mo ba ko na nali ka ela Cheikh Souleymane Sidibé ala sina boli bi kana mali kono adiyara nya ba amadiya nya ba karamusulla ko na ganna alu bulani bi te ko ni alban na famen so ala koro ali se ma fo dunya be bela nya bi mo se mena kala ni ala sunama an na muso do adina wul kuma kana mese alla president ni ay nya mo fo di wo yan wati na ala minne muso kalanke sama ba ko na altana be kuma kana mena ko ni ala sunama mo dandolu adina wul kuma kana mese al sawana kan ko ni katra ke karamusul ko ni ila salon da kan da ko ni kara ka dunya bela nya ko na ali anto sen ka an na muso kalanke wudul ma se anda dem na juma fo ni wol ko ni president di ni ay nya mo fo di anda ma do la an na muso ko na dina top position katra te ba le bakay men fo bi ala groupe ala tonde bela nya ko toro ka be mo balan sina bi no mali ko na bi no sakura ka bela nya ko na ko da fil ko men ni alu kam mali ko na bi al denna kuroba métier kuroba jamana sabati ni ala wuti buluma ba katra te gisu ma buluma jamana ko ni ala sunama an na muso ko na dina dunya fo bela nya ka se andi amado ni mo fo la abakasi ki ma biture. Moi, je suis Madame Diallo Banta Douara. Je suis la présidente du Nourdine Islam ici au Mali. Madame la Présidente, El Hadj Cheikh Souleymane Sidibé a sa troisième tournée officielle dans le Mali. Comment vous avez quelle lecture faites-vous dans sa troisième visite maintenant au Mali? Dans sa troisième visite au Mali, nous avons vu des solutions qu'il a pu régler ici au Mali. Et actuellement, tout le monde sait que le Mali est en feu. Nous sommes en guerre. Parce que notre président même a dit que le Mali est en guerre. Nous, l'association Nourdine Islam, représentant Cheikh Souleymane Sidibé ici au Mali, nous avons souhaité appeler nos sœurs et nos frères et que nous tendons la main devant notre président de l'association qu'il prie pour notre pays, pour notre jeunesse et pour nous les femmes. Parce que quand on dit la guerre, c'est les femmes. C'est nous qui avons perdu nos maris, nous avons perdu nos fils et nos frères. Et actuellement, il n'est pas caché au Mali. Et nous savons que, en dehors de Dieu, notre guide spirituel a la solution. Et nous lui tendons la main pour lui demander de prier pour notre pays et que notre pays soit en paix. Donc je ne peux pas dire le tout à la place de mes sœurs. Je vais donner la parole aux autres
qu'ils vous disent ce qu'ils ont à dire. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Avant de passer la parole aux autres, comment vous êtes organisé ici au Mali? Nous sommes organisés ici. Présentement, notre base c'est ici. Nous voulons faire nos bureaux dans chaque commune, dans tout quartier du Mali. C'est notre décision. Et vous voyez, déjà nous avons dépassé ce que nous avons prévu. Maintenant, c'est Nourdine en marche. Nourdine en marche. Et Inch'Allah, nous tendons la main à tout le monde, sans exception, qu'ils viennent et que nous travaillons pour Dieu. Parce que notre guide travaille pour Dieu. Et nous aussi, nous allons volontairement travailler pour Dieu. Donc votre souci aujourd'hui est que l'association de Nourdine Islam soit répandue dans tout le Mali? Dans tout le Mali. Et en dehors même du Mali. Nous savons qu'il est représenté en dehors du Mali. Mais nous allons faire de sorte que Nourdine en marche. Mais est-ce qu'il y a une collaboration étroite entre le bureau de l'association Nourdine au Mali et celui de la Guinée? Bien sûr. Bien sûr. Nous avons échangé nos coordonnées et nous avons décidé à partir d'aujourd'hui de travailler en collaboration avec toutes les femmes du monde, je te dis. Pas de la Guinée seulement, avec toutes les femmes du monde, sans exception. En tout cas, tout va bien ici. Tout va bien, Inch'Allah, tout va bien ici. Au Mali, tout va bien. Kosebe alto 50 ya anna président le maudi Nourdine bureau men koni Mali la yando ati ko sama sen amra kanu na men kandi adina 5 na pofo 4 kay ni kalimen bakamulo andina wul chako aya resira ile to Neto waye Madame Diallo Banta Joara ne Nourdine président ici Mali kono. Kosebe alla président babi Nourdine Islam président babi jo kono ni aya hazo exceptionnel sibidi brasi na boli ke bi kana nyala Mali damana kono kan na barakalangi le don kamani ay tembe ne kambe bi 4 kay de usuzuma tudino Mali kono na mai isi mo fara bi mo bala ngadi kan kamasro ala ngadi suya sabana ne kono Mali kono An tise ka fe fo ni alhamdulillah de. Andi alhamdulillah fo ka sigin ka alhamdulillah fo. Parce que an ga ni wali du bay kan wali yi abina ngoni ni sama ka bo ana ala kilen fro de bado. An ga jamana yi an ga président ya déclarer kan be guerre la a dogolente mo washila. An ba aligné an ga président ko fait. Kan tege ja Nourdine président yi aka duwaw kan aka duwaw ke muso ye aka duwaw ke demsenu ye parce que furu muso on de denw bi sa on de cɛw bi sa on de balimakɛw bi sa ni guerre bɛ jamana kɔnɔ a bɛ muso de fɔlɔ kun kan donc an bɛ ala deli k'a ɲini an ka a tɔgɔ ye di guide fɛ a k'an bɛ jamana sumaya a k'a sumaya an ka guide tɔw ye duwawu minnu kɛ ale nana bi tuguni ka na fara an kan vraiment an ɲagalila an dusu sumana an b'a fɔ alhamdulillah 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 o kumana o de tun b'an fɛ k'a fɔ ne balimamuso tɔw bɛ yan an bɛ kuma di olu ma u b'u taw fɔ. Kosebe président sanan ye kuma tuni an balimamuso tɔw ma Nourdine Islam bureau an ma jina Bamakɔ yan an baara la suɲɔgɔn kan Anw bɛ rencontre kɛ kalo o kalo fisabililayi lɛfɛ filɛ nin ye volontairement an tɛ daga minɛ mɔgɔ si da la ni min se kura min ye i b'a bila kɔnɔ o kumana anw bɛ ka baara kɛ ten an ka ɲɛ don fana an bɛna yaala ka don Mali région bɛɛ ka taa bureau sigi yen Mali quartier bɛɛ ka bureau sigi yen an y'an bolo jan silamɛmuso bɛɛ de ye min b'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ka na an ka baara kɛ parce que foyi tɛ laban ni ala ko tɛ ko bɛɛ de bɛ laban ala ko ma wa an ka karamɔgɔ ko ala kelen wa an yɛrɛ ko ala kelen dɛ ni ala min kira sɔnna ma an bɛ fɛ Nourdine a ka ko fɔ a ka kɛ yelen de ye diɲɛ kɔnɔ ni ala min kira sɔnna ma. Kosebe radio nya waati na iko ko albulo do nyom lu galo ganzini yala ale tar la nyono ko do très tana on anda ko ngasra ko ka social an bɛ taa social kɛ ni hɛrɛ ye min sɔrɔ an bɛ taa an jɔ kɛnɛ kɔnɔ
an seko ye min ye Nurudin tɔgɔ la an b'o da kɛnɛ kɔnɔ ni hɛrɛ tana ye mɔgɔ min sɔrɔ hɛrɛ tana tɛ yɔrɔ kelen dɛ a bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ de an bɛ taama fana ka taa o fana fɛ yen ka taa an seko jira wa hali an ka armée an bɛ fɛ ka n'a dɛmɛ a b'an kɔnɔ dɛ an ka armée bɛ problème min kɔnɔ bi a dogolen tɛ mɔgɔ la anw Nurudin musow ni Ala ni kira sɔnna ma u b'an ka dɛmɛ ye ni Ala ni kira sɔnna ma donc Allah susi men bi ni biro kala simani fandela bi an ka susi de ye fɔlɔ fɔlɔ priorité an bɛna yaala quartier ni quartier ka taa bureau sigi ka sigi Mali yɔrɔ bɛɛ ani Mali kɔ kan Nurudin biro men ye Mali kɔnɔ ya alimɛ ye kankan na ba ya yala bolo dum ngulu ya ni ko ali bala an ye baara daminɛ an y'an ka coordonnées échanger ni Ala ni kira sɔnna ma an m'a fɔ Ala ɲɛna ni Ala sɔnna an n'u bɛna sigi table kelen na ka idées changer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko sebe balinu alto 50 ye 4 aliya belanta ye anna musulma wadi ni ayi muslim sunna ni mo flo di mo ko no ko da kabla nena ale fana kelenta ya akase ya wati ni adna salamu ta sa kadulma ulna kana sona kan fo 4 hamilan ko mi Allah bi mali kono kada jamna la sabati ni ala wiji kulma 4 albon sonna kulma adna wudu mani kasisi indi amadu anna musula aja isona ile to di ya bedia ni to ay staturi basaba tru imam so isoni shekula na Allah bi mali kono ko kana kujugo karamɔgɔ ya nali diyara n ye ne ye karamɔgɔ in ye Nurudin tele de la n b'a filɛ a bɛ kuma minnu fɔ a nana dun na a bɛ tiɲɛ kan puisque a ko Ala de a ye Ala ka tilebaliya de la a ma fila fa Ala kan donc ko tɛ tɛmɛ o kan donc an taara Ala y'an da de an k'ale dɔn an bila ka fosi bato n'ale kelen tɛ donc ale y'o sira de la an tugura a nɔfɛ silamɛya sira de kan an ma tugu a nɔfɛ wari kan na an ma tugu a nɔfɛ sanu kan na a bɛ duwawu kan ye a b'a nafa basa kumakan bɛ se Ala a yɛrɛ kuta a bɛ fɛn kuma da fiɲɛ de don Ala de bɛ barika don a ale tɛ Ala ka barika don a kumakan na ne yɛrɛ mun filɛ nin ye ne ye nɔya ka ko la puisque n bɔra yan ka taa mawuludu kɛtɔ la n bɛ mobili kɔnɔ n tɔɲɔgɔnmuso filɛ nin ye n k'a ma n ko dimi dɔ tun bɛ ne kan ne tun t'a dɔn k'a fɔ n bɛ se ka sigi mobili kɔnɔ a la nka dimi n'i y'a ye n bolo yan n'i m'a ye n bolo yan fo n jiginna n ko dimi fosi ne tɛ a san n taara mawuludu kɛnɛ la ne tɛ sufɛmɔgɔ ye n bɛ sunɔgɔ joona n sigi bɛ wuli 3 heures du matin ka nafila seli donc n bɛna nafila seli la n y'a ɲini Ala fɛ n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ in n b'a ka jama ko la Ala ka ɲɛ d'a kan nka Ala y'a latigɛ surɔ ne tora ne ye karamɔgɔ ye o ye ne sewa Ala mɔgɔ de don an kɔni bɛ dugawu kɛ Ala k'a mɛn an kɔrɔ a ka dugawu kɛ Mali ye a ye dugawu kɛ Laginɛ cogo min na e bolola taara an b'a fɛ a ka dugawu kɛ Mali ye o cogo fana na sitanɛ min b'an da la a ka bɔ an da la Ala ka barika don karamɔgɔ la Ala ka barika don a kɔ la Ala ka mɔgɔ sɔrɔ a kɔ mun b'a kɔ ta o de bɛ ne wuli ka fɔ a ko bɛ na fila fɛn bɛɛ ko sebe amadu anna musulma akase ya wati na to ko fakte so ko men bakalla kamina ko men bakalla bi Allah la yini men bi ila section nas be kan kan men ke alnya bi ka ke jamana ni anam plus ka anam musulma ada isona si so kresia ile to ni to ko Khadija warama en samage abi jawara so nan kan bi bulu bi kayrat so na kan be bulu kayra Nurudin nabi wedi amala barkada kala tanu ka barkada kada ka dusukun siti sikanya ni alawte ni dusukun te Ala te dusukun dusukuna ko dusukun o te sabati Ala ni karamɔgɔ barika an bɛ Ala de deli an kɔni ye jɛni sigi jɛni Ala ka tanye jɛni Ala ka sankɔrɔta jɛni Ala ka kanbɛn sabata kɔnɔ an bɛ Ala wele ale de ye masa ye an ni karamɔgɔ bɛɛ bɛ Ala ka hɔrɔma de la an bɛ Ala wele k'a barika da k'an karamɔgɔ wele k'a tanu k'a wele k'a deli a ka masa rahamani deli an ye yaasa an ka jamana bɛ kolo suma cogoya min na ka d'a kan anw ye muso ye dusukun kami na an siranna an jɔrɔla n'i ko muso i ko den n'i ko muso i ko cɛ n'i ko muso i ko balimakɛ an jigi ye ninnu de n'a fɔra ko ninnu bɛ sa mana na kɛ ka taa tiɲɛ na a y'an ka sira an bɛ Ala wele ka karamɔgɔ wele a ka Ala deli an ye an ka jamana Ala k'a kolo suma Ala ka Nurudin Ala ka sankɔrɔta yarabi Nurudin Ala ka sankɔrɔta Ala ye a sigi min kama Ala de b'o dɔn Ala k'a ko ye min ka di Ala ye o de bɛ kɛ nka an bɛ karamɔgɔ wele dɛ a k'an dɛmɛ ni barika ye a k'an dɛmɛ n'a ka duwawu ɲuman ninnu ye
kasi ala ma masa mani ma sitigi ala kan be de me ala ka jiyo ma fa ala ka nudin tani ala ka kumurota ala ka dama an wasai ala mi ya rabbi ala ka yiri wa ke nudin na ala ka yiri wa ke nudin na ala ka nyeta ala ka sabati ka foli be be aw yere ni ji ami baraji ala ka dunu wai ala ka simani kene da wiro fana ma simani kene ala ka dano ma ya rabbi ala ka bara utanye ka jibi be be on se le to se através de ce mot pour la vie sur un canal next time we go sawana kan karam ko nali jaray ana be ñoo bulu ñaa san sama sa o sam tama wula la anyi tiay abe la bala tadila karam ko minke abe la bala tadila ni sira karam ko fe ni ndi mara bakatori ni karam ko kuma men ni malika nyala ni ko ni siray ay do ke ni ndi ala bargala ndi am sera mais ko fe ala ka kalfan nala ni karam ko ni intara furagala fe fi karam ko taw sana be do de ke ala delni do ala bisa ka di no ka tugu ala ya take ni rebe karam ko fu ka barga da ka do ka ngur di musuwi ko ni biro sigi ala tokola ka do kany ala bisa kan dunda kele fa kan boda kele are ka kuma la ko karam ko sulu ko tel labande wala ko de bel laba kan ga do o ka kamba ko ande ala ko mi kida ko kamba ko ka do kay barka merci jayle to to safiatu sirige madam kungara c'est fait aussi bien madame Tunkara sinan kan jombe bulo be 4 ke la ni be muni be kam la koro sewa kami menewdi ka fo karamgo sina antu na karamgo anga fo be sanjera ne rebe ta karamgo fe kumam wasuru ne be tulumi ne rebe ba la yinu sabatira akabe ma sabatime sama kerala ame ala tam ka barkada ka karamgo fo ka barkada ame do wure ke karamgo ala ka nyam karamgo ala ka kadima ya ta fama ala ka dam ya rabbi aka do ke mali ka kala an de sara am che sara am balma ke sara ame do ke ame karamgo wele aka do ke mali ka kala wele kumene fe ka ko barka jay soma c'est merci ele to madame ko ne ko tum sisi sebe sisi rise kam fo bi sona kan nsi wara kasi sewa dama ala min sona an bɔra yan taara mawludi la an sera mawludi kɛnɛ kan an tun ma karamɔgɔ dɔn ne ma deli k'a ye ne y'a ye tele de la a diyara ne kɛra karamɔgɔ fɛ k'a kanu dusukolo la n ko fo ala ka ɲɛ da karamɔgɔ nin kan bɛɛ ko ne ma bɛ taa fɔ yen ko ne bɛ taa fɔ yen kan kan ne bɛ taa mawludi kɛ ne taara yani ne ka taa wari tun tɛ n bolo ni ala deli n ko ala Solomani Sidibe bɛ min fɔ n'o de ye tiɲɛ ye ne bɛ fɛ ka taa mawludu la ala ne ye deli a musaka e ka nɔgɔya ne ma masa Aramani nana musaka nɔgɔya ne ma ka tila ka don bolo wari wɛrɛ to n tɛgɛ kɔnɔ n bɔra yan nɔ ka taa n'o ye fo Kankan an bɛ taale Kankan an selen Kankan ka se mawludu kɛnɛ kan san 3 n sentigɛ 2 a sufelen do su t'o la tile t'o la fa bɛ n kunu ka bɔ sunɔgɔ la karamɔgɔ ko dɔn ka n taara kun minnu kama a ka dɔn k'a fɔ ko ɲɛ yera dɔ ma mawludi ni sisan man janya rɔ a ko n bɛ miniti 2 d'aw ma a y'aw sen bɔ samara kɔnɔ aw k'a da kabini n ye n sen bɔ samara kɔnɔ o don na k'a da k'a daminɛ o don ma fo bi n sen tɛgɛ ma chauffer fɔlɔ n sen tɛgɛ ma chauffer a taara sanfɛ wa a taara duguma ne m'a dɔn ala karamɔgɔ ye ala mɔgɔ de ye ala tɛ bɛɛ sɔn n'a ye mɔgɔ min sɔn mɔgɔw k'o bonya kabini diɲɛ dan na mɔgɔ dɔ ka fisa ni dɔ ye karamɔgɔ ka dugawu k'an denw ye an denw tiɲɛnen don an denw bɛ dulɔmin u bɛ dɔrɔk'u ta an denw tɛ sɔn baara ma i bɛ ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ n'i tɛ n'i den da k'a kan tigɛ an kɔni bɛ karamɔgɔ kɔ karamɔgɔ ka hinɛ an na ka dugawu k'an denw ye a ka hinɛ an denw na hami jugu de bɛ Mali musow kan tɔɔrɔ jugu de bɛ Mali musow kan gɛlɛya de bɛ anw kan cɛ mɔgɔ 100 de bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ o cɛ salen de don den t'a bolo hali min b'a balo o bɛɛ de bɛ Mali min kɔnɔ yan Mali min ka gɛlɛn dɛ k'u da kɔrɔnfɛ kɛlɛ kan an ka jamana kulu k'a sumaya
karamɔgɔ dan tɛ karamɔgɔ min na an ta ne taara jigiya o jigiya ma ne kelen tɛ dɛ ala ye jigiya ninnu bɛɛ ma fa an bɛ mɔbili kɔnɔ f'an b'a fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ mɔbili kɔnɔ f'an b'a fɔ e ka bana dun an ne ka bana wa ne yɛrɛ t'a dɔn o tun bɛ ne dimi k'a kɛ komi fa de b'an na an tora taa ni ka segin la dɔrɔn ala nana ko karamɔgɔ bɛ na anw bara yan nɔ anw bɛ ala fo k'a barikada anw ɲɛ dara karamɔgɔ kan sɔrɔ sunɔgɔ min kɛra anw na sɔrɔ an ye sunɔgɔ min kɛ dɔrɔn an tɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna karamɔgɔ ko diya min bɔ anw golo la karamɔgɔ t'a dan dɔn karamɔgɔ t'a dan dɔn ala de b'a dan dɔn k'ala ka karamɔgɔ mɛn an ɲɛ k'ala ka karamɔgɔ mɛn an ɲɛ k'ala k'a ka denbaya balo ala k'a yɛrɛ balo an ɲɛ ala k'a ka haminako bɛɛ nɔgɔya a n'olu di musow ka haminako bɛɛ nɔgɔya an bɛ siran fɛn o fɛn ala k'an kisi o ma an bɛ fɛn o fɛn ɲini ala k'a dafa an na ne ye nurudini muso ye an kɔni an b'a kani an t'a dabila bilen dɛ i y'a mɛn dɛ an t'a dabila bilen fo saya kosɛbɛ alkasha yan waati na alba mo sama kuma kan waati na atolu yan andina madu annam so fenna se adna se ka to fo ka ta ka sawna kan fo suno no bana se baiti ma se ma ya no ma so resra somo sira ne to asetu kanti fila ka chayande kone fila be na le setu kanti de ko ka bo ka ufu tal barikada karamo ko fora chugo chugo ne jeti musona ala ka barikado ala a wulila yɛrɛ la a b'a fɔ ko sɛbɛnni kɔrɔ ka wuli sɛbɛnni kɔrɔ le tugura kɔ kana ala ka barika don a kɔ n'a ɲɛna a ko a jamana jusu ka suma dɔlɔ min n'ale ye sɛbɛnni kɔrɔ dan t'a la dɔrɔku t'a la dan t'a la kuru yɛrɛ o de jusu kasi min b'an kan n'a bana jugu ni fasadimi dan t'a la mari mansala ala ma karamɔgɔ kɛra an fa sababu ye ne bɛɛ dan o yɔrɔ la kuma ma nɔgɔ kabiri ala k'an dan ka karamɔgɔ ye ɲɛna a kɛra kunun ye ne bɛ taa n kɔrɔmuso de fɛ yen n'o ye Mago Sise an bɛ taa an bɛ karamɔgɔ ka wajuli lajɛ karamɔgɔ nana sɔrɔ a diyara an ye kojugu a ye duwawu min ta an ye bana min ba an kan ne yɛrɛ sunɔgɔra sɔrɔ fo ka dugu jɛna darakatubi tuma tɛmɛna n kan sɛtɛri bɛ sera ka sɔrɔ ne ka daraka daga ma sigi ne bɛ n da su kɔnɔ ɲɛ tɛ datugu sunɔgɔ bɛ haramuya ɲɛ ma mɛ a ye duwawu min kɛ banabagatɔw ye kunun ne sunɔgɔra fo ka n fa ala ka karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ ala k'an mɛn an kɔrɔ a ka duwawu kɛ an ka jamana y'a ka kolo suma kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na fɛrɛ b'an na yan o bɛɛ ye kɛlɛ ja gɛlɛya karamɔgɔ ka duwawu k'an ye an b'a kɔ fɔ maniyan b'a ka dingɛ da ni ala m'an faga an bɛ karamɔgɔ kɔ hali n'an sara an b'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ ka y'an fili kɔ an b'a fo ni jamana bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn kuma tɛ anw da aw ni ce aw yɛrɛ ye ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn baara la aw k'a bila kɔrɔ ye aw kana bila banajugu ye aw ni ce aw ni baraji ne bɛ dan ye ne tɔgɔ Jɛnɛba Keyita Mariamu Sidibe ko dugu jɛ an ne marike de nase yan n'o ye Safiyatu Sidibe o ye Safiyatu Sidibe a ko n ma ko n ka na n ko ne tɔgɔ ma nɔgɔ mɛ a ko ko n ka na kunna a ye n wele n ko n ka n jija cogo bɛɛ la ka sɔli ka s'a ma n sɔlila ka taa sɔrɔ yen a ye n don mɔbili kɔnɔ ka na degun min bɛ n kan n ka so kɔnɔ bi ne yɛrɛ de b'a dɔn lafiya yɔrɔ tɛ fɛ kelen tɛ n ka so kɔnɔ mɛ n ye karamɔgɔ ye n ye jama y'a ko tɛlɛ la n ma taa a yɔrɔw la dɛ n kɔni y'a lajɛ la mɛ a ye n diya a ye ko in diya a ka ko bɛɛ n diya n kɔntana n ko ne an nana tuma yan n fana bɛ n jija ka se o de na se yan n nana n ni mɔgɔmuso de kɛra sababu ye dɛ maa ɲana ma n'a ka gurupu u bɛnnen don n'i donna gurupu la ni gurupu min bɛnnen tɛ ka bɔ gurupu t'i la mɛ ne ye don kun dɔn bi wa fo ka n fana sa don min na sa ni n ka denbaya a bɛɛ kalifalen bɛ karamɔgɔ ma a bɛɛ kalifalen bɛ karamɔgɔ ma ka n ka denw kanbɛn ka n mɔdenw ka kalan ka ko bɛɛ kɛ k'u ka ko bɛɛ kɛ ka sanuya ka ban ni n ka denbaya bɛɛ n cɛ sara ni n denw de bɛ yen ani mɔdenw a ka don aw kɛ barika o de bɛ n na
ya ben tra ya annam sulle mawri katra fe kal kuma kana me ni ay association nul islam la bi bi ma sine baba ko ya al tulu tra wulle kana wuri katra fe ka al giyama fene al kase yam bi nyolo al betna bana ko la al kun da wuri nyolo kan shamana sebi mo bama kadam na lu ni karamo sulu kan nyolo han ka sebi ma abran na famena se aluma al far ko ken yallo alla dimba ko no katra fe jamana ko no shamanya furo sina ama to kuma kon fola andam tulu mo ba ki mandu la flo ka fra annam sulle karamo gare kanu bana karamo sulu mani e kanu ba mo bela Karamole kanubana, karamole kanubana, mologo solomane ne kanubana. karamole kanubana, bine kanuba yedo kanubana. Allah, boido kanubana, kurane karaba yedo kanubana. Allah, karamole kanubana, abisa karaba yedo kanubana. Allah, e kanuba mo bela. karamole kanubana, karamole kanubana, mologo solomane ne kanubana. Allah, karamole kanubana, e warade. Allah, karamole kanubana, abisa karaba e warade. Allah, karamole kanubana, slebe yade me ba ero kanubana. Kanumba iye warade yankoro. karamole kanubana, karamole kanubana, kanubale kanubana. Allah, Suleimani kanubana, abisa karaba ero kanubana. Suleimani de kanubana, dine waraba ero kanubana. Suleimani de kanubana, yatime de me ba ero kanubana. Suleimani kanubana, falahu de me ba ero kanubana. Suleimani de kanubana, dine waraba ero kanubana. Suleimani de kanubana, dine waraba iye warade. Kanumba iya ubolo kubai. karamole kanubana, karamole kanubana, mologo solomane ne kanubana. Allah, Karamogode kanubana, lakira bonya ba ero kanubana. Allah, Karamogoido kanubana, abakanumba ero kanubana. Karamogoido kanubana, kurane dunge ero kanubana. Karamogoido kanubana, yatinauta ba ero kanubana. Ba iye warade yambulu. karamole kanubana, karamole kanubana, mologo solomane ne kanubana. Allah, Karamogode kanubana, karamogode kanubana, karamogode kanubana, abisa karaba ero kanubana. Karamogode kanubana, yatinauta ba iye wara yambulu. karamole kanubana, karamole kanubana, mologo solomane ne kanubana. Karamogode bagaye, yatinauta bagaye. Alakira kanubaye, alado deme baye. Karamogode kanubana, muluku Suleimani, kanumba mumbela. Karamole kanubana, solomane ne kanubana. Allah, Yeah.
de gira nyoma da de da bada ko sebe ka folita kadi alma watinna altro 53 yi annam sulle mawdi ka fete ka nya be aljama association nurul islam ma biro kala ngemen kon magine ba ko sukona ndo o musudu nya be entre wolle ma watinna ni alla woni ron kan no ka fete barka blaka kala si annam mo pama ni ayi hazo sexuellement sibedi bale no kal bilad na fo men no linti ma fanna watinna farafina kono fara bila kono ene fina yara du pate fem na men amral bilad na fo binyo no kal kulunki ala non ka fo kadam na biya dam na ma hanka sibima ala sebe ko no matiya flo ka muslo ko ni ala sina boli di kajane ko meke mali ko ni on a kasina boli fefen ko ni ke ka fefen fo mali ni tane ko ngara di klima jan bo ko ni abem nan ni anyagrema aka do ke duliya sila ko ranya bi ka do ke duliya ko ko ka do ke duliya madrasa ko ka tete misli kuma ma sababra musajabi du bo ko ni ke na pele no bi fula ke bi mali no on da film ko ni aluka bi ka be allah de manana sabatini ala wikima ka tete al bonson na ko mala di xere di ke al manyama ma bal kana bo mo ba ma di nyo do ko ana do ke mali de mana benye ko ka ira kala sasina boli wo dem na ni ba ma ko sulu ko ko ara bongo fanjuma wala ko ni mali waslondi téléphone ko ni beto télévision da feni ay nobin tv di ko ko bat men ko ni ala sama adina famia so bela nen ko ma fen fe yara dula mena ko ne de mana ko no batte du mo andani ko no flastan flam men ko sultan fla ba ko ni anya beri sumo la radio téléphone do ko tum to ko adina famia so bela nen ko ma anyi ba ma ko le quartier anyi ba ma ko le ko anyi famia wala ko ni jikurani paradis a tigtigi ro secteur mariam bugu anyi ne watina abaka siki ma juture wo yi kan watina ka te technique ko ka anji ko ni kala se bien bela nen ma kuma budla ka den tali kala nya wala kana suruturi di ni ala sama ko ni andina nyombe wati bere émission kan di ko kondo wasala. Nouroudine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. مولاي صل وسلم